किए कार शत्रुता नहीं किए कार किछि नहीं आमर जात्रा मोर माता नाम दुई अक्षर पितार नाम मध्य दुई अक्षर गायक बाबू हे अनुमान कर आमर परिवार बहुत अछंती ठीक मात्र किए हेले जणे भल लोक ना आगे तमर सब दी अक्षर मो ना दुई अक्षर हाँ मु हूँ शिव भक्त हाँ शिव भक्त हाँ किंतु मु चुतियाटा खराबटा भल लोक नहीं तो परिवार जाक भल नहीं हाँ मो बापा मिसी मो माँ मिसी आमको देखिले समस्त घृणा करुँच घृणा कर अरे शिव भक्त को जी पुणी करुथुब घृणा से भोगिब निश्चय पुणी नरक जंत्रणा इमितिका काम पुणी से लोक करिछंदी से लोक को देखिले लोक घृणा करंदी बंदई संग रहे किंकर मत कृत्य अंकरे टकहार पंकज चारु नेत्र बंदई त्रिलोचन दुरित विमोचन सरित गंगा फेण सिरे जाऊ जे भूषण पुरीत जार सिरे सरित गंगा फेन बंदई महेश हे गयेश चंपा भोगी दुदुरा धुतुपति केतकी अनुरागी बंदई महेश हे संबर दर्प हत कम्बुकर कुमर दर्पकु कलच्युत बंदई महेश हे दिगंबर तो दीक्षा परकु संपद देई आपे मागुचु भिक्षा रख रख चरण तक्षक शिर भूषा नहिले छाड़िले मु प्राणर पंच आशा तक्षणे रक्षा कर सख्यकु देखी मोर मुख्यकु मागु नाही हे प्रभु दिगंबर किए से दैत्य असुर अछि दुई अक्षरे नाम प्रकटी अछि ता परिवार को देखिले लोक घृणा करंदी अच्छा व्याध हे बगी पुणी जो सबर नाम से मांस दे पूजुला तो पंचानन से सबर कथा कि आज्ञा नहीं नहीं आज्ञा आ गोटे कहबी सबर मांस आ गोटे कि घृणा कर लोक नहीं से चोर जाक आज्ञा चोर ना पूरा सब छता जाक नारायण तांको प्रसन्न हुंदी नारायण आशीर्वाद सब काम कर शिव शिव घृणा कर माँ बापा मु तीन लोक गोटे सभा भितर बसी जाइए केतुटे भद्र लोक अच्छा गाली गली सब बुझल आमको किए कोटा कहते हाँ है कहबेनि एटा किए कहला चोरुटा किए कहला एमती खाईदेला एमती आमे सबू आमे आम अभद्र हाँ सबू भद्र अच्छा तीन जन जदि किमिया मंद काम कर भाई ए तीन जन तेबे सेनाटा पुणी देख रही जाई अछि विष्णुंकर भक्त शिवंकर निंदुक अछि कि शिवंकर पूजा सिना करई ब्राह्मण किंतु ताहार पुणी तो मंद कर्म से ब्राह्मण पुआ कहले नंटे मोर मन मारथिल डाबा हे ब्रह्म वैवर्त पुराण कुकर ध्यान वैवर्त हेतुटा पढ़ने आउ शिव बोले आज्ञा कही देछि पदुडे गोटे ना पुअर नाडा शिव शिव हाँ शिव भक्त शिव 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 ना होची ना होची ना शिव शिव भक्त आता माई अनुमान कर उत्तम गाहाण मार नाम मृत्यु जीव होइण मृत्यु देवी मृत्यु काल पुरुष तमे काल मु आछे शिव 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 आसी शिवंगर पुओ होची काल शिवंकर बापा होची काल काल आउ एथर कुआड़ जो गड़े देबे एते किए हेतु करियो रे बोपा मा शिवंग ठारू काल जन्म हला अरे आज्ञा जतोले नारद मु कहू सुन कहि दियो आ उपग्रहण बोली पुणी छे पुअर नाम चित्ररथ 50 कन्या को करिला ग्रहण पड़ी थी सीना बाबू होइले तो हेतु
ଖାଲି ଛନ୍ଦଟା ପଡ଼ି ଗଲେ ପୁରାଣ ହୋଇବ କିନ୍ତୁ ମନକୁ କର ସ୍ଥିର ଏ ମୋର ବାପ ଧନ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପରେ ନାରଦ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରଦ ହୋଇଲେ ପୁଣି ଉପବ୍ରହଣ ଚିତ୍ରରଥ ନାମେ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ 50 କନ୍ୟାଟାକୁ ପୁଣି ବାହା ହେବ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ନାମରେ କଳାବତୀ କଳାବତୀ ବୋଲି ତାହାର ପ୍ରିୟବତୀ ମାଳାବତୀ ବୋଲି ତାହାର ପ୍ରିୟବତୀ ଅକାଳରେ ଉପବ୍ରହଣର ମରଣ ଅକାଳରେ ଉପବ୍ରହଣର ମରଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଏତେ ବଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ରେ ଏ ସେ ଆମ ପିଲାଟା ବା ନାଇଁ ରେ ଇଏ ବାଜାବାଲା ବଇଥିଲା ଏବେ ପଡ଼ିଲା ରେ ଏବେ ବଇଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ ହଁ ଏବେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ତ ବଜେଇଥାନ୍ତା ବାଜାଟା ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ହେଲା ମରଣ ଆଚ୍ଛା ଶବକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ନାରୀ ରତନ ଅକାଳରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମରଣ ଯମ ଦେବତାକୁ ପୁଣି ନିନ୍ଦା କଲା ସବୁ ଦେବତାକୁ ବି କଳେ ଡାକ ଦେଲା କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ତାର ଗୁହାରି ଏକାଳେ କାନ୍ଦୁଛି କଳାବତୀ ନାରୀ ପ୍ରଥମରେ ମୃତ୍ୟୁ କନ୍ୟା ଆସି ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଲାନି ମାଳାବତୀ ତାହାର କଥାରେ ତାପରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ଯେବେ 6ଟା ମୁଣ୍ଡ 16 ହାତଟି ଦେବେ 6ଟା ମୁଣ୍ଡ ତାହାର 16 ଭୁଜ ଆସନ୍ତି କାଳ ପୁରୁଷ ଧନୁଜ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ କଳାବତୀ ନ ଛାଡ଼ିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ ଉପବ୍ରହଣକୁ ପ୍ରାଣ ଦାନ ଦେବେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତେ ଲେଖିଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସର୍ବେ ଘୃଣା କରନ୍ତି କାଳ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ କରି ଘୃଣା ଜଗତରେ ଏ କଥା ରହିଅଛି ଜଣା କାଳକୁ ଘୃଣା ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘୃଣା ବଂଶ ଯାକକୁ ପୁଣି ତ ତାଙ୍କର ଘୃଣା କାହିଁକି ନା 64 ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 64 ରୋଗ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାପତି ରୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଲୋକେ ଡରନ୍ତି ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ରୋଗ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚାରିଲ ଭାଇ ସଭାକୁ ଧନ୍ୟ 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 ଭାଇ ତୁମ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନରେ ବଳିଛି ମନ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଓରେ ମନ ମାନନୀୟ ଦର୍ଶକ ସମାଜ এই ପ୍ରସନ୍ନବାଲା ଏବଂ ଆମ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଗାଁକୁ ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଶୋକ ଜେନା 500 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସୋମନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ से आमर अनुष्ठान को 1010 टंका प्रदान करछंती ता संगे संगे आमर विश्वनाथ पंडित बाबू को गोटे उत्तरीय 51 टंका प्रदान करछंती। नमस्ते दर्शक समाज। गंजी लगे घागुड़ी पिंधो सुंदर ना।